Hai, so resepi hari ni adalah resepi untuk sahur. So resepi sahur ni saya ada buat 3 jenis jugalah. So yang first one, yang ni satu jenis kebanyakan time orang India makan untuk breakfast atau tea time ya, waktu minum petang. So yang ni biasanya ada 2 jenis, satu versi manis dan satu lagi versi masin. So hari ni saya buat yang manis lah. Tetapi traditionally kalau orang India buat, kita tak letak gajus dengan kurma. Tapi disebabkan untuk sahur, saya adjust dia punya resepi sedikit khas untuk Ramadan. Ini pula saya buat ala western sikit, tapi saya ubah-ubah sikit lah. So yang ni tadi nampak kita buat daripada oats dengan whey soy. Sebab sebenarnya kalau menggunakan whey soy multigrain lebih bagus, taste dia lagi sedap. Tapi saya tersilap beli, so you guys boleh gunakan multigrain punya lah. Lepas tu saya letak pelbagai fruits, ada juga kurma tadi bila I blend. Lepas tu ada almond, ada cashew nut, ada raisin. So dia memang packed with a lot of nutrients ya. So dengan fruits, this give you vitamin C. So macam ni satu bowl, I rasa you mesti kenyang dan juga you boleh tahan lepas sampai berbuka nanti. So last kita move kepada western breakfast lah. Sebab saya rasa hari-hari makan nasi pun boring. So kita ada toast, lepas tu kita ada bell pepper yang tadi kita saute, dengan kita ada Chinese potato dengan baked bean. Dengan yang ni special sikit, yang ni scrambled tofu. Sebab chef dia vegan, so saya tak makan telur dan ready. So I hope you guys really enjoy all the episodes of Ramadan videos, and I hope you guys will try it out any of this recipe at home. And remember hashtag chef the vegan journey, so one of the best picture will be featured in my next week video. And don't forget, if you enjoy videos so far, please give me a thumbs up. It will be means a lot for me, and comment in the comment section which are your favorite. So I see you guys again in another video with an interesting Ramadan series. Till then, bye bye. Nandri, vanakkam.